રાજકોટ ખાતે સત્યમેવ જયતેના નારા સાથે કોંગ્રેસની ભવ્ય રેલી ભાજપ કાર્યાલય સુધી કૂચ કરી નારા લગાવ્યા। નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં અદાલતનો ચુકાદો, સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી નિર્દોષ જાહેર થયા છે। ભાજપ કાર્યાલયને કોંગ્રેસ અગ્રણીઓ અને કાર્યકરો ઘેરાવ કરવા પહોંચ્યા। કોંગ્રેસનો આક્ષેપ, સીડી અને સીબીઆઈ દ્વારા ભાજપના આદેશથી સત્તાનો દુરુપયોગ। કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો, કોર્પોરેટરો, એનએસયુઆઈ, યુવા મહિલા કોંગ્રેસ સહિતના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા। પોલીસ દ્વારા બેરિકેડ મૂકી કોંગ્રેસ આગેવાનોની અટકાયત કરાઈ હતી। सत्य में जयते लोकशाही अंदर सत्य की जीत थती हो त्यारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा समग्र देशना जे विरोध पक्षों कहेवाय एनी उपर ईडी सीबीआई जेवी जे टीमों छे एनो दुरुपयोग करीने क्यांक ने क्यांक मानसिक रीते परेशान करवानुं काम भारतीय जनता पार्टी नी वर्तमान सरकार जे दिल्ली में बैठेली छे एना द्वारा करवामां आवेलो ज्यारे नेशनल हेराल्ड करीने जे केस हतो ए देश ज्यारे आजाद नहोतो त्यारे पण लोकशाही नी अंदर जे वर्तमान पत्रनुं काम करवामां आवतुं हतुं। अंग्रेजोए पण आ छापा उपर बेंड मारवानी शरूआत करी थी त्यारे एने बचाववा माटे कांग्रेस क्यांक आगळ आवी थी। आ खोटा केसने लईने श्रीमती सोनिया गांधीजी अने राहुल गांधीजी द्वारा ईडी अने सीबीआई द्वारा खोटो केस भारतीय जनता पार्टीनी सरकार द्वारा करवामां आवेलो हतो। राहुलजीने 8-8 10-10 कलाक ईडीनी ऑफिसमां बेहाडी अने पूछपरछ करी हती। क्यांक ने क्यांक विरोध पक्षोने दबावવાનો प्रयत्न थई रह्यो हतो भारतीय जनता पार्टीनी सरकार द्वारा। पण આપણે આશા રાખીએ અને આપણા બંધારણ ઉપર આપણે વિશ્વાસ રાખીએ કે કોંગ્રેસ દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર રાહુલજી અને શ્રીમતી સોનિયા ગાંધીનો નિર્દોષ છુટકારો તો થયો, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી જે ટીમોનો દુરુપયોગ કરે છે એટલે કે સીબીઆઈ અને ઈડી એને પણ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ઠપકો આપવામાં આવ્યો છે। ત્યારે સમગ્ર દેશની અંદર લોકશાહી જીવત છે અને લોકો સત્યમે જયતે કરીને આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલયનો શબ્દ ઉપયોગ નહીં કરું પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના बिजनेस सेंटर ऊपर कांग्रेस आक्रमक रीते सत्यमे जयतेना नारा साथे अमे आजे आगळ कूच करवाना छे। पोलीसे बेरिकेड मारी दीधा छे, रस्ता बंद कर दीधा छे। भारतीय जनता पार्टीना कार्यालयथी 100 मीटर आपणे दूर ऊभा छीए त्यारे हूँ आपने आ माध्यमथी कहेवा मांगू छूं, जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी न होय तो पोलीसने आगळ करवानी कोई जरूर नथी। लोकशाहीनी अंदर बंधारणनी अंदर विरोध करवो ए समग्र विरोध पक्षोनो अधिकार छे। जो तमारी पासे महानगरपालिकानी बहुमती है, विधानसभा में बहुमती है, केंद्र में बहुमती है, तो तमे सेनाथी डरो छो? कारण के एटला माटे डरे छे, एने खबर है कि आ तो कांग्रेस ने पण राजकोटनी जनता पण आमां साथे रही है। कारण के भ्रष्टाचार थी लोको त्राहियाम थई गया छे। ने आपना माध्यमथी अमने चेलेंज आपवा मांगू छूं कि तमे एम कहो कि कांग्रेस में काई नथी तो आज तमारी पोलीस ने अहींथी बेरिकेड हटावी ल्यो अने सत्यमे जयतेना नारा साथे गांधी चिंध्या मार्गे अमने तमारा कार्यालय सुधी पहोंचवा दो। पण केम तमे डरी रह्या छो? कारण के पापी लोको छे। 100 मीटर नी अंदर एमने बेरिकेड लगाडवामां आव्या छे। मने तो एवुं लागे छे कि पोलीस साथे राते आखी व्यवस्था क्यांक ने क्यांक भारतीय जनता पार्टीना आगेवानोए करी हशे। आ डर बताड़े छे एनो, जे खोटा छे ए डरवाना छे।